Amjambo banduku, bapendwa, bababa, bamama, wa kutufuata pahali pote, na misalimia katika jina la Yesu Kristo. Hivi karibu kufuata maombi, ile maombi tatuingiza kisha tuingia katika mahubiri. Karibu tuombe kwanza. Shanjafu mutu Yesu kidishitu tuba kufuja jalelo kwitu habyaba nebitachi mwando akusaka kuingira kineno akiabelezi wafu wakoleza wetu ketu ajimafu mavule ketu kuhitamonka bana betu bajibe tuita mingilo yajimitu lemenene nashitu bane namba bibyoto nena jalelo bikali kukwasha kibumbo konsoko bienda imujiji na ja Yesu motu balombe. Amen. Amen. Ndio utasikia neno kwa baba mzazi. Karibuni. Haleluya. Amen. Nemu fujaji ya lelo jifu jabu bichukutuela mu mwaka muhya. Leo nabipitia kisanti siku ya pili kuingia mu mwaka mpya. Kano kushilukaji ya lelo jinoji musaka kwitu mwana mbyaba byonso ni mafukonso majumuitu londa. Hapa kuanzia leo mtanza kutuona kila wakati na kila saa vile mulianza kutufuata zamani. Bine mwando onji nao. Ndiyo neno ile niko nayo. Saka kutanga kisone kwa luba jinji kia mukulumpe Paulo kulembela benenga na tea. Nitasoma kwanza maandiko ya mtume Paulo kuandikia ba Galatia. Ene husaka kutanga. Ni pale nitasoma. Galatia chapitre 3 verset 1 à 5. Galates chapitre 3 1 à 5. Amen. Amen. Bien pesa kutanga muluchi bilwa kiluba. Ndiyo nitasoma katika Kiluba. Benenga Galatia chapitre 3 kushibila honka. Wa Galatia 3 kuanzia pale pale. Amba yo banwe benenga Galatia balembakana. Yo banwe benenga Galatia balembakana. Nasema nini wa Galatia wapumbafu? Iyani bemuloa. Nani anemiloga? Banwe balayijibwe patokelela na Yesu kidishitu. Nini waliowaadia waziwazi na Yesu Kristo? Wafuile kumusalaba. Ule aliyekufa kumsalaba. Saka munondolole biji muchipangulo jinoji. Napenda munijibie katika ulizo hii. Lelo mwatambwile muya waleza pakukokela jibuku jabijilani. Eti mulipokea Roho Mtakatifu kwa kutii kitabu ya sheria. Lemo balembakana na nkiona mani. Eti munakuwa je wapumbafu hivi? Amen. Amen. Eyo mwando saka kunena jalelo jinoji. Neno tasemezea leo hii. Derayema ya kihuilo. Ni kwenda pembeni ya kanisa, nenda pembeni. Kuhona kwa kipuilo. Kuanguka kwa kanisa. Mwando sakanga kuingijila jalelo jinoji. Ni neno tatumikia leo hii. Wiwajese ne jese muno mu 2020 kuivona mwanda wa kuhona kwa kipuilo. Uko waheri hii 2020 kusikia neno ya kuanguka kwa kanisa. Kihuilo kialeza. Kanisa ya Mungu. Kekuchikintu kisensueleza na kipuilo kianchi painotanda. Hakuna kile kitu Mungu anapenda zaidi kama kanisa yake pa dunia. Mwanda wimfwana na Yesu mwana leza. Huku unashikia na Yesu mwana wa Mungu. Wajine bishima bifule bia wajiunene nanga kihuilo kianchi. Alikuwa na masemo mingi, alikuwa anasemea njoo kanisa yake. Balombo na Petro amba. Anamwambia Petro ya kwamba Petro, shi usenswe. kama unanipenda, lama, chunga, kuumba, ongoza, jisha, lisha. Ikulama mikoko ya leza. Ni kuchunga kondoo ya Mungu. Ikukumba kiwilo mikoko ya leza. Ni kuongoza kanisa kondoo ya Mungu. Ikulama ne kujisha mikoko ya leza. Ni kulinda na kulisha kondoo ya Mungu. Bine Yesu waju senswe kipuilo kia jimwande kile kia watu kile pa inutanda ne kuikifuila ne kuikipota. Yesu alipenda kanisa hii kwa sababu njoo yenyewe alikuia hapa na kufia na auza kwa bei kali. Wivona Yesu lombo na monka Petro mwandanka wa mwanda wa kipuilo kianji. Unashikia Yesu kunamwambia Petro njoo ya kanisa yake. Amba Petro. Asema Petro. Hajiobewa. Juu yako wewe Petro. Kashimika ho kipuilo. Nitajenga kanisa pale. Na shabijilo bya kalunga nyembo. Hata milango ya dezi. Kebikoke shaku kebijinya na shaku biponeja. Haiwezi kuangusha kanisa wala kutikisia kanisa. Yo talacha lelo jinoji. Angalia leo hii. Ibamweke kishoto kekata. Inaonekana ole zaidi. Bipuilo ibipone. Makanisa yenye kuanguka. Kipuilo kialeze kilonge derayema. Kanisa ya Mungu ishakwenda pembeni na anguka. Kipuilo kialeze kipone. Kanisa ya Mungu yenye kuanguka. Bana baleza bengi shibaleza baponesha bipuilo byaleza. Watoto wa Mungu, watumishi wa Mungu wanaangusha makanisa ya Mungu. Saka kutanga kisone kwa kikele mumukanda wa kusokuelwa. Nitasoma katika kitabu, inaandikiwa katika kitabu
ya Ufunuo. Ebyo na shaki chipu byaba byakutanga saka kupatu mambese abe mwine kotangira kuyoba enjibo. Wala sina wakati ya kusoma, nitakupatia tu maverse utasoma wewe peke kunyumba yako. Saka utange mukusokwelwa chapitre ibiji kushulula ponka ukemfana mwanda wa bipuilo bisamba bibiji bya muntanda yashi. Napenda usome Apocalypse chapitre 2 kuanzia pale utapata makanisa ya kuinchi ya Asia. Ukemfana bino bipuilo mo byapo nene. Utaona ile kanisa ilianguka hii makanisa. Kipuilo kibajinji. Kanisa ya kwanza kipuilo kia Efesensa ni kanisa wa Efeso. Kipuilo kinofumu wetu wekitendele hanuita bijolwabo. Hii kanisa Mungu alisifiaka kwa ajili ya imani yako. Inoko shutuka mu verse 4. Kama unashuka mistari ya 4. Wimfuana hekele matowe honka. Yesu nenamba waji unsensa nukukisense monka mo waji unsashilwe. Utakuta Yesu anaanza kulaumu pale kusema ulikuwa mwenye kunipenda unipende tena vile ulipendaka mwanzo. Amba vuluka ho waho nene. Asema kumbuka pale ulipoangukia. Ulonge kabilonga byo waji ulonga biyampe. Ufanye paka matendo mazuri unaanzaka nayo kumwanzo. Kiwilo kino kia Efesensa. Hii kanisa wa Efeso. Kia mwekelene matowe ya kutohekua. Ilikuwa na malaumu wanaanza kulaumiwa. Kiwilo kia bichikipuilo kia Semilena. Kanisa ya pili ni kanisa ya Semilena. Kipuilo kinu kia Semilena. Hii kanisa hii nakyo kia jikitumbikwa. Hii kanisa na yeye ilikuwa inatukuzwa. Wajuwiki kankamika. Alikuwa anaitia nguvu. Nakyo shiutangamo. Kama unaisoma hii kanisa. Kia ikele nakyo ne matohe. Ilikuwa na yeye na malaumu. Kia ikele ne matohe kitohe kwa. Walilaumu na yeye kanisa. Mtu waneza na kuisashi na kuomba mtumishi wa Mungu. Kipuilo kia Busatu, kipuilo kia Pengamume. Kanisa ya tatu ni kanisa ya Pergamo. Kipuilo kia Pengamume. Kanisa ya Pergamo kiatoekeleleza ililaumiwa na Mungu matabula makuabo matua ingine baji batota ne fundisho ya Balame monka alikuwa naabudu na mafundisho ya Balaam. Baji batota ne fundisho ya Nikola monka alikuwa banaabudu na mafundisho ya Nikolai. Necha lelo utana ne bipuilo bimobimo mwikele fundisho ya Balame ikele munda mwa bipuilo. Na leo utakuta makanisa ingine mku mafundisho ya Balaam iko mule ndani. Basela fundisho ya bipuilo bya mantanda angi Beko na mafundisho makanisa ya kigeni ingine banaingiza ndani ya kanisa ya Mungu. Baya baselama doctrine ko tuendanga kutunyunguluka. Tuselama doctrine akundiketu atwesha munjibo yalezi. Beko na beba ma doctrine fazi ingine mule tuko nazunguka banaingiza mu nyumba ya Mungu. Kokilwa mwanda onjina ujalelo ideraima de l'église. Ushisabwe shina niko nayo leo ni kanisa kwenda pembeni na kuanguka. Kipuilo kia buna kipuilo kia Chataila. Kanisa ile ni kanisa Tiatiri. Kipuilo kinunakyo kia ikele kutohekua. Hii kanisa na wewe ilikuwa inalaumiwa. Mwende kiaji bantu bampeta. Kwa sababu kulikuwa watu watajiri ndani ya kanisa. Kiaji kintu baomda fere bajimunda mwa kipuilo. Mulikuwa bafanya biashara balikuwa ndani ya kanisa. Mwajine ba autorite monka. Balikuwa benye madaraka ndani ya kanisa. Inoko mwajikaji kipuilo kia mita tulone makoji aji monka. Lakini ilikuwa kanisa majivuno na busharati ilikuwa ndani ya kanisa. Baji batohekua mwa kutabuka. Balikuwa nalaumiwa zaidi. Necha neno chinoji. Na leo hii utana mubipuilo mwikele bampeta. Utakuta ndani ya kanisa mule mko batajiri. Mubipuilo mwikele ba homme d'affaires. Kanisa mule mko bafanya biashara. Mubipuilo mwikele ba autorite. Kanisa mule mko mwenye madaraka. Kinene ba autorite ne ba homme d'affaires ne bampeta kwa bafanino kutota. Sema ba homme d'affaires ba autorite na benye matajiri bawazi kuabudu hapana. Bafanino kutota bayuke balamuke hamuchima. Banapashi kuabudu na bajue Mungu babadirike katika mioyo. Balondeleza mububine bi. Bamfuate Mungu katika ukweli. Inoko bajibu kibunji kinoki. Lakini bale walikuwa ndani ya hii mji. Kibunji kia Chataila. Ile mji ya Tiatiri. Kiwilo kia Chataila. Kanisa Tiatiri. Bajine mita tulo batojane makushimuka. Balikuwa na majivuno banaingisha na busharati ndani. Necha lelo utana mubipuilo. Na leo utakuta ndani ya makanisa. Badeji ba bipuilo. Bachungaji wa makanisa. Bakomenwa kujingila bampeta bo balele mubipuilo. Beko nashinda kushauria batajiri bale beko ndani ya makanisa. Bakomenwa kujingila hatoka ba homme d'affaires beke mubipuilo. Beko nashinda kubashauria bafanya biashara beko ndani ya makanisa. Bakomenwa kujingila ba autorite bo majina bo mubipuilo. Beko nashinda kushauria benye madaraka beko ndani ya makanisa. Bipuilo pano ibideraye. Makanisa hapa ni kwenda pembeni na kuanguka. Bampeta kebende shabipuilo. Batajiri wanaanza kuongoza kanisa. Autorite kebende shabipuilo munda mwa bipuilo. Benye madaraka wanaanza kuongoza makanisa ndani ya makanisa. Homme d'affaires kebende shabipuilo munda mwa bipuilo. Wafanya biashara wanaanza kuongoza kanisa ndani ya makanisa. Hano kipuilo kia tatalese ikihone. Hapa kanisa baba Mungu lenye kuanguka. Ibanya baponesha
kipwilo katataleza ni barani manangusha kanisa ya Bwana Mungu. Yesu lombo la Petero amba Yesu anamwambia Petro ya kwamba na shabinji no byakanunga nyembo hata milango ya dezi kenikoke shako kaonesha kipwilo kiami haiwezi kuangusha kanisa yangu. lelo lupeto lo baonesha kipwilo Sasa leo fedha inaangusha kanisa ya Baba Mungu. bampeta baponesha kipwilo bya tataleza Batajiri manangusha kanisa ya Baba Mungu. kipwilo kya butanu Kanisa ya tano kipwilo kya saladise ni kanisa ya Saldia. kipwilo kya saladise Hii kanisa ya Saldia, kipwilo kinacho kya toheke nuempata hii kanisa nayo ililaumiwa zaidi. baji bantu bakomo Balikuwa batu banguvu, shiba tuela ne batota bamwekele bui bakomo kama banaingia na kuabudu balionekana banguvu, yo nashi mwajibu komo bwangi tu kumbe mulikuwa ni nguvu ya mwili. mukuingijila leza ni mukutota leza Kutumikia Mungu na kumwabudu Mungu, ketwa kingila ne courage yangi tu tushitumike na bidii ya mwili tu. courage ne luita bijo ebintu bishile Bidii na imani ni vitu vya kuachana. utana jalelo kipwilo Utakuta leo pa kanisa bengi na munjiko ya leza batine courage unakuta banatumika ndani ya nyumba ya Mungu, beko na bidii, batine courage beko na bidii. iyo ka courage yangi tu Ile ni bidii tu ya mwili pa mwili. mwana wa pastere bamone Juu pastere baone, utana ne batu ebaleji utakuta na shiba chungaji. tujine courage ya kusapula Tuko na bidii ya kubiri, tusapula ne bukomo tuko na ubiri na nguvu. haleluya Haleluya, haleluya amen. nasiyo ka courage Kumbe yangi ni tu bidii tu ya mwili. bajibu kipwilo kinoki Bale balikuwa ndani ya hii kanisa, kipwilo kinoki kyaji bantu bakomo inoko baji batoe kwa Mwi bukomo kanisa. bwangi tu bwa mushipidi tu mpika mulikuwa batu ba nguvu, lakini ni nguvu ya mwili ya Roho Mtakatifu haikuwa ndani yako. kipwilo kya busambe kipwilo kya Philadelphia Kanisa ya sita ilikuwa ni kanisa Philadelphia. kipwilo Hii kinoki kanisa Yesu ne namba ya ongia Yesu anasema mimi ule niko nakuya, amekuachishia weka matisha, kuachishia nkanka kambilia nguvu, kukya kyokyo chinakyo kukile ushokamata kuchinamba muntu ukakusompola ngopa sema mtu ashikunyanganya hicho. kipwilo Hii kinoki kanisa hii yakankamikilwe ne mushipiti wale ilisiwa nguvu na Roho Mtakatifu wa aba Mungu. bana ba kipwilo kya Philadelphia Asema mwe kanisa Philadelphia, kuachisha kyo chinakyo ukamate nguvu kile mko nakyo. namisaka kulombolobe mwana leza Na mimi napenda kuambia wewe mtoto wa Mungu, kokitala muntu ushangalie mtu, kokingila mingilo ya leza mwanda wa kusangasha muntu usifanye kazi ya Mungu je kupendeza mtu. kwata kya kyokyo chinakyo We shika kile uko nakyo, kuachisha nkaho chinaho ushike nguvu sana, kiwilo ubambilie. kino nashaki ajikilanda Hii kanisa hata ilikuwa masikini, nashaki ajikibulwe hata ilikoselewa, nashaki ajikisusuka hata ilikuwa kunangaika, inoko kyajikilamine kinenwa kya leza lakini kanisa ilishika neno ya Mungu. nemwisashila bana baleza Ni misi watoto ya Mungu, ikiyampe tulame iluita bisho iko mzuri tukamate imani, ikiyampe tulame iluita bisho iko mzuri tuchunge imani. ipwilo ano ibiwe kuhona Makanisa hapa isha kuanguka, ipwilo ibiwe kulonga derayema makanisa isha kwenda pembeni. ikishoto kikata Niole sana kamwanda Paulo ndio kwa maana Paulo, si utangu bisoni kwa datata kama leza unasoma maandiko ya Bwana si Mungu, utangu mwefisesa chapitre 6 verset 4 kama unasoma Waefeso 6 na mstari wa 4, na shautangu mpetero mubashinji wala Petro wa kwanza chapitre 4 verset 10 chapitre 4 mstari wa 10, ama muntu ne muntu asema kila mtu engijishe kyo kya muntu kyapelwe atumikishe ile zawadi alipewa na Mungu. ketwakiula Tushikopie, ketwakiula tushikopie kaji kupeleleza kenga kyoko ingi mpaka china kile Mungu alikupatia, tumikisha kile. bona ulembela Timote amba Paulo anaandikia Timotheo wa kwamba hujia kya muntu kikele mochi kikupeleza asema puliza kuile zawadi Mungu alikupatia iko ndani yako. temonji nanji Ile kishina niko nayo, déraillement de l'église kanisa kwenda pembeni, kihwilo kyaleze kihwe kuhona kanisa ya Mungu ishakuanguka. kipwilo kya busamba bubiji Kanisa ya saba ikipwilo kya Laodise ni kanisa ya Laodisea. kipwilo nakyo Hii kinoki kanisa nayo kyajikikulupile ilijitumainia sana. Hii kanisa kinenamba tuiba mpeta iko nasema tuko batajiri. mu verset 15 Mu mstari wa 15 amba asema kujipa opposition malgré buheta bobe asema ingawa kumtajiri una na msimamo, kukukaba kuenda moto awende, kukutalala kuenda kubaridi awende, yo bakakulasa batakutapika. benekideshitu bavule Bakristu ba mingi kabajipa
opposition mundamu abipui hapana na msimamo ndani ya kanisa. janelo jiko kesha ujiko Leo iko huku, kesho iko kule. kuikala ne position Kuya na msimamo ke mwanda po wa kutoa haina njoo kutoa frank. kuikala ne position Kwa na msimamo ke mwanda wa kusapula bantu bapona haina njoo kubiri batu beko nanguka. kuikala ne mu position Kuya na msimamo ke kufumika haina kutabiri. kuikala mu position isakaleza Kuya msimamo ile Mungu anapenda. iyo tutanga mu Bahebelu chapitre 12 verset 14 Ni ile tunasoma mu Hebreu 12:14. amba kwa kubudwa buhandulwe Asema bila utakaso ke kujipona shamo kama naleza hakuna muona Mungu. Demo jinanji déraillement de l'église. Ishina niko nacho ni kanisa kwenda pembeni. Paulo unembela benenga latea. Paulo ananitia wa Galatia. Babano benenga latea. Sema nini wa Galatia? Leno yani bebuloa. Eti ngana miloka. Leno banu bipwilo bya mulubumbashi. Mwe makanisa mulubumbashi. Ikikaki bebuloa. Ni kitu kani kina miloka. Banu bipwilo bya kipushine kasumbalesa. Mwe makanisa kipushina kasumbalesa. Ne bya sodimiko. Na ya sodimiko. Yani bebuloa. Nana ne miloka. Yani bebuloa. Nana ne miloka. Mubatambe muluitabisho. Munatoka muimani. Banu bengi shibalesa bakwetu. Mwe batumishi ba Mungu benzangu. Ikikaki betuloa. Ni kitu kani kinatuloga. Ikiyampe kumfura kutabuka kungaluilo. Ni kizuri mwisho kuliko mwanzo. Tunakwenda ke kumfura. Huko tukwenda kuna kwa kumwisho. Yesu aje pabu ipine kusenda kipwili. Yesu ni karibu anyanyue kanisa. Paulo ulembela benenga na te. Paulo anaandikia wa Galatia. Mwashiru ina biyampe. Mulianza mzuri. Hano ke mujikubi. Hapa mnakuwa kubaya. Nechade no mingilo ya leza. Na leo kazi ya Mungu. Mu Republique Democratique du Congo. Humu Jamhuri ya Kongo. Yabine ketu jikufula. Kweli tunakuwa pembeni. Yabine ketu jikula. Kweli tunakuwa mbali. Mwanda waneza bashala kula. Neno ya Mungu inabakia mbali. Yo waneza kutuka mu bujimi. Bwana Mungu bakushuka mushamba. Bakutana Adama kachimbo mu bujimi. Anakuta Adamu ana tena mushamba. Akamuita Adamu. Uko wapi? Na leo hii Roho Mtakatifu wa Mungu hebu nituta shi wachungaji. Munakuwa wapi? Na makanisa nilipatia kuchunga. Makanisa yanakuwa kwingine. Neno ya Mungu inakuwa kwingine. Shina shitu inakuwa kwingine. Watoto wa Mungu wanakuwa na kwingine. Hapa tunakopie matabia. Tunaiweka ndani ya makanisa. Hapa kanisa ya Mungu haiongozi tena na Roho Mtakatifu. Makanisa ya Mungu haiongozi tena na Mungu. Inaanza kuongozwa na shiba chungaji. Hatuna tena wachungaji ba Mungu. Hapa tunakuwa wachungaji ba franga ndani ya makanisa. Rudia kuneno ya Mungu. Turudie kuneno ya Mungu. Nemisi mashiku kunenda kuenea. Yesu anakuwa karibu na kubeba kanisa yake. Tushiabudu njoo zowezo. Au sasa utaingia mu 2020. Leo tunaingia mu 2020. Hatutaonaka tena 2018, hatutaiona 2019, hatutaiona. Hapa tunaanza kwenda kule tukunaenda. Hatujue pengine Yesu tarudia kesho. Hatujue pengine Yesu tarudia kesho. Pengine ni leo kisha mission Yesu anarudia. Mine misi tujitengeneze watoto ya Mungu. Shiba chungaji tunarabisha kanisa ya Mungu. Ishina niko nacho. Kanisa kwenda pembeni. Kanisa kwenda pembeni. Nimfone ngamafuwa hichile kwa SNCC. Nilishikia kama siku iliyopita kwa SNCC. Ambakubu yofu. Asema kule Buyofwe. Halongelenge deraima. Palifanyaka deraima. Batu bafule bafu. Watu wengi walifarikia kapale. Ne tre mwine waoneke. Na tre nyere alipikaka. Kukibunchike tukontamba kukitulega. Uinchi tunatoka kitulega. Kulongelenge deraima. Kulifanikaka deraima. Ne kichwa kine kiapondeka na kiafa. Ya lokomotivi nyena pondekane na ribika inaribika. Ne mesu aminamwe. Na mencho yangu niko naona deraillement de l'église. Deraillement ya kanisa. Mon kama onekele train wa deraillement ya Buyofu. Paka vile train la bikaka pa deraillement ya Buyofu. Ne deraillement ilonge kele ukibuchike tukia kitu. Na ile deraillement ifanika kuinchi yetu kitu le. Ne accident yo ya ilonge kele nge akasumba lesa ya train motoka. Na ile accident ifanikaka
kasumbalesa trena gari. Eyo ke mwika jile ne bipuilo janelo jinoji. Ndio vile na makanisa leo inakuya. Bipuilo ndo kuderaye. Makanisa isha kwenda pembeni na nguka. Mubi na bipuilo bisamba bibiji. Mwi makanisa 7. Mubi na bipuilo bisamba bibiji. Mwi makanisa 7. Kujibiaji kujibitu biaji bibafere baderaye. Kuko bitu bilaweza kubafanya banguke bende pembeni. Na shane janelo kujibitu bikwete bilonga bipuilo bihone. Hata leo kuko bitu binafanya makanisa yanguke. Mubio bia bipuilo biakala bisamba bibiji. Mwile makanisa 7 ya zamani kwa jibubi kulikuwa zambi. Kwa jibuhonesha bipuilo. Ilikuwa kunangusha makanisa. Mitatulo. Majivuno. Ne makoshi. Na busharati. Ne kutoma. Na ulevi. Ne buhakibu wa manga. Na kupaka madawa. Ne kuifuana na shaurge. Na kujiona wala kiburi. Ne buheta. Na butajiri. Bino bintu biaone ne bihuilo bisamba bibiji bia mutanda ya Asia. Ile bitu bilabisha makanisa 7 ya mwinchi ya Asia. Janelo. Leo. Mubino bipuilo bia mu Republika Demokratike di Kongo. Mwi makanisa ya Jamhuri ya Kongo. Na mwikele bio bia bibafere deraye bipuilo. Na muko bile bitu binafanya kuangusha makanisa. Kiba jiji tribalisme batwela mu bipuilo. Kia kwanza ni ubaguzi wa makabila inaingia ndani ya makanisa. Tribalisme batwela mu bipuilo. Ubaguzi wa makabila inaingia ndani ya makanisa. Ibafere deraye bipuilo. Inafanya kuangusha makanisa ya Mungu. Kia biji division batwela mu bipuilo. Kia pili kugawanika, kugawanya watu kuingia ndani ya makanisa. Paulo ulembela bene konjinda mu konjindo maji chapitre 1 verset 10. Paulo ananikia wa Korinto 1 Corinthiens chapitre 10. Chapitre 1 verset 10. Kutula mu 15. Kufika paka 15. Idée principale yao ya mkulumpe Paul. Ile mawazo ya msingi kwa pale ya mtume Paulo. Minarombola imwanda wa division kutwela mu bipuilo. Eko na baonesha ni kwa ajili ya kugawanika kuningia ndani ya makanisa. Kipuilo kikale. Kipuilo kikale ne ba visionnaire babiji basatu. Kama kanisa inakuwa na benye onyo bawili wala batatu. Biabini kia kipuilo ikideraye. Kweli ile kanisa yenye kuanguka. Utana mu kipuilo jale. Utakuta leo ndani ya kanisa. Bakulumpe banuila nabo be haye pasteur afwe pasteur. Abo bekale bakulumpe. Utakuta bazebe kona kombana na pasteur akufwe na boba pande bakuwa pasteur. Wimfona bakwabo banenamba. Kuna kuta bengine wanasema hivi. Shi pasteur kakijiho. Kama pasteur anapo tena. Utekana pasteur mna kipulo kietu fulani. Ule atakuwa pasteur mkanisa yetu ni fulani. Wabo ibutahani. Ile ni uwaji. Kakijipo ende kuepi. Kama anapotenda wapi? Kwa kumuhaya deja kwa baihaya. Ile ni kuwa deja unamuua. Kujibantu bamwanga mashabo koko batota. Kuko batu biko na mwanga damu lakini beko na budu. Shiwi mkunupe wa kipuilo. Kama uko mzee wa kanisa. Shiwi usakanobe buleji. Kama unapenda na wewe kwa pasteur. Nombo na bakulombelele bakutume kungi dobo kadele kipuilo. Onesha bakuombe bakutume fazi nyingine na wewe kaanze kanisa kule. Ibikabi fikisha kipuilo kuderaye. Nini nafikisha kanisa kuanguka? Shi pasteur kachipone luito. Kama pasteur ana na mwito. Bine kacho kipuilo kikaderaye. Kweli ile kanisa itanguka. Hamonda mumwene bipuilo bifule. Jo kama unaona makanisa ya mingi. Ibi we kuderaye mwenda ba pasteur ke bachipo luito lwabo ilupeto elu ibechile keleza wibechile. Unakuta makanisa mingi shakuanguka kwa sababu ba pasteur bana na mwito yabo ni franga njo libaita. Ba pasteur bafule. Ba pasteur ba mingi. Kabechilwendeleza. Abaitwe na Mungu. Baichilwene lupeto. Balitwa na franga. Baichilwene orgueil. Balitwa na kiburi. Yabyo bipuilo bipone. Ile makanisa yenye kuanguka. Kionesha bipuilo. Ile kinangusha makanisa. Si pasteur kachipo mu buhandulwe. Kama pasteur ana mutakaso. Shutanga bahebelomba kwa kubulwa bupandulwe mke kuchipo pasteur na shamo kama na leo. Kama unasoma Hebrea nasema bila utakaso hakuna hata pasteur mmoja ataona Mungu. Kubulwa buhandulwe. Bila utakaso pasteur ulala makoshi. Pasteur atafanya busharati. Ne bana bakipui. Na batoto ya kanisa. Pasteur ulala makoshi. Pasteur atafanya busharati. Ne batui. Na baimbaji. Pasteur ulala makoshi. Pasteur atafanya busharati. Ne mama president. Na ba mama president. Pasteur ulala makoshi. Pasteur atafanya busharati. Ne bantu bahanji. Na batu bainja kanisa. Ko tuenda mu Afrika du Sud. Ule tukuenda ku Afrika du Sud. Ko tuenda mu Zambia. Ule tunaenda ku Zambia. Ko tuenda mu pays ya hanja. Ule tunaenda ku mainchi ya kigeni. Tuikele ne bakashiba tufere loger koko. Tuko na babii wale tuko naweka pale tunapangia nabo kule. Pasteur mutuntulu. Pasteur muzima. Wikele ne mukajanji muntu abene ukitalaka afuile wasongele mukwabo shikete nani. Wingila nanji mingilo ya lezi. Eko na bibi wa kwanza shia kufwa, yeye anabeba mwingine tena anaanza
unafanya naye kazi ya Mungu. Biabine kyakyo kipuilo na shaki tumbe ikipone. Kweli ile kanisa hata inakuwa na utukufu zaidi ni yenye kuanguka. Monka muhonene kichwa kia tren ya uyofwe. Monka muponene tren, muhonene tren. Wahakitulene kichwa kine nema vago. Ne kyakyo kipuilo kyose ikipone. Hata vile tren ya Buyofu inaanguka, lokomotive inaanguka, na ile tren ya Kitule inaanguka na yo, na lokomotive na yenye kuanguka ni vile vile na pasteur. Jite bula jabu sato chona bipuilo. Hatua ya tatu ile inabisha makanisa. Si pasteur sanswe lupeto mpata. Kama pasteur anapenda makuta sana. Mkelenge mfana kulombole. Pasteur shikia nikoneshe nduku. Ami mukimunu wakiami. Miye mu vision yangu. Lupeto kalanga luende jaki pui. Kanisa ayongozwake na makuta yongozake kanisa. Lupeto kalanga luende jaki pui. Makuta yongozake kanisa. Yabini na kulombola lupeto kalanga lubaka kipui. Kweli nakwambia makuta ijengake kanisa. Lupeto kalanga lubaka. Kanisa ijengake, makuta ijengake. Lupeto kalanga luende jaki pui. Makuta yongozake kanisa. Kikala kiubaka kipui lo kialeza imushipiti tuwaleza. Kile kiko na jenga kanisa ni Roho Mtakatifu ya Mungu. Mushipiti tuwaleze ubaka. Roho Mtakatifu wa Mungu ndio yuko na jenga. Mushipiti tuwaleza uwe uende jaki pui lo. Roho Mtakatifu wa Mungu ndio yuko naongoza kanisa. Sakane mulombole. Napenda nionyeshe. Kama kipui lo kiondele. Mi kanisa ile mimi nachunga. Kama ujiba travailler. Amuna bafanya kazi. Mujibe ingila makaji. Amuna bale beko nafanya makazi zaidi. Inoko mshipito lezo betu uba kila kitu. Lakini Roho Mtakatifu Mungu atujengea kanisa. Betu uba kila kitu. Inatujengea. Haleluya. Amen. Betu uba kila kitu. Inatujengea kanisa. Amikashashi kwa mingilo ya lezi. Mi tangu kuanza kazi ya Mungu. Haki hulo kiondele. Kanisa ile mimi nachunga. Kia tengele $100 ya dime nekima natenga $100 ya dime. Shia pokeaka $100 ya dime. Sema hii $100 ni ya dime mimi naibamba hivi hapana. Shintambule mine ya dime. Kama napata ile ya $10. Itulabana bakiru. Ile watoto kanisa wanapelekaka 10,000 francs. 10,000 francs. 5,000 francs. 5,000. Musadaka sadaka itulwa mkibuyi. Ile sadaka inatolewa ndani ya kanisa. Mu dimanche. Mu dimanche. Keka la ifika na sha 50,000 francs. Aifika hata 50,000 francs. Inoko mshipito lezo betu baki. Lakini Roho Mtakatifu Mungu anatujengea. Na kuisashi. Mimi nakusi. Si pasteur alemenene kulupeto. Kama pasteur anategemea kufranga. Yabini kyakyo kipuilo kiwe kuderaye. Kweli ile kanisa inesha kuanguka. Katanga Timothée chapitre 6 verset 10. Wendo some 1 Timothée 6:10. Kiona bipuilo bya leza. Kile kinalabisha makanisa ya Mungu. Si pasteur ekale nengendo. Kama pasteur anakuwa na mavoyage. Ekale voyager. Pasteur akuwa mavoyage. Ekale oiseau voyager. Akwendeke eko na safiri tu. Si utanga muzekadia. Kama unasoma Zakaria. Kijibya babya kutanga. Sina wakati ya kusoma. Muleji mundu shikete ulama kipuilo mikoko ya leza. Mchungaji ni mtu mwenye kuikale eko nachunga kondoo ya Mungu. Ukimba bijibwa bya déjeuner. Eko natafuta chakula ya asubuhi. Ukimba bijibwa bya avangu. Eko natafuta chakula ya kuleta onjo. Ukimba bijibwa bya haduze. Eko natafuta chakula ya kula midi. Ukimba bijibwa bya mukiolo. Eko natafuta chakula ya magharibi. Uleji ulala lwini lwanju lulala hashi mwendo wa kulombela kipuilo kya. Mchungaji kwa nala kifua yake chini ndio kuombea kanisa ya Mungu. Amwenda Yesu balombo na Petro. Kwa maana Yesu anambia Petro ya kwamba kama unanipenda lama chunga kuumba ongoza jisha kukumba kuongoza ijifu jonso ukumba ni kila siku kunaongoza eye muleji jo mchungaji one leo hii batu ebaleji shiba chungaji ketu jinka ba mavoyage tunakopa kama masafari ketu jinka ba mavoyage tunakopa kama masafari leo tujumu Afrika du Sud leo tuko mu Afrika tujumu Amerika kesho tuko Amerika tujumu Afrika kesho yake tuko kesho yake tunaenda kule kesho yake kule kipuilo kialeza eti kanisa ya Mungu muleji yani unatabakia mchungaji ni nani unanichunga ni nani tubakufere deraye kipuilo kialeza tunafanya kanisa ya Mungu inaanguka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jitabula jikwao. Hatua ingine. Kukeula bisela bya mumantanda akieni moto enda ketutweja mu bipui. Kukopie mamifano ya nchi kigeni ile tunaendaka tunakuwa nazo tunazoingiza mkanisa. Mikalamu na bamobamu. Mimi naonaka bengine hakutanga shina ononga ntambula beni bamobamu hakihulo kiondele. Unaka pale nakutia bageni banakuwa pa kanisa ile mimi nachunga. Wivona shema ne kushereka sapuru. Unaona kama anasema kumimbana anaanza kuhubiri. Lwajijulu hakutanga shimukanda mubashinji. Kabla ya kusoma barua ya kwanza bane namba anasema hivi abahano tusaka kukandija drapo hapa tunapenda kusimamisha bendera
bano bonse mana ibijibuyu mwe bote mushimame mbele. bantu bonse bo abayima na Watu buyu wote wanashimama. hano keba tange Hapa wanaanza kusoma. ba Paulo nabo ho baje basaula Ba Paulo sasa banaanza kuhubiri. ne ba Petro ho baje basaula Na ba Petro sasa banaanza kuhubiri. bachikere nikanga bantu buyu Aba kwanza kushimamisha bantu. na sha Yesu mwinji mu Hata Yesu mwenyewe. hawa tolile mushina ko Wala lingiaka musinagogi. abamupe mfungo wa muganga Banamupatia barua. iyaye waime Ni yenjo alishimamaka. babulu lakata Anafungula anaanza kusoma. wachika lombole bantu mbemana Ashikwambia watu samwe mshimameni. Sasa vile vyote vile ibisele byo tukeula mu Afrika du Sud ni matabia tu kunakopie kwa Afrika du Sud. ibisele byo tukeula mu Amerika Ni tabia tunakopie kwa Amerika. umuna bisele batona mukibuyu Unaona matabia inaingia mkanisa. pasere usapula ne chupa wa mema Pastor eko na ubiri na chupa ya mai pa mibani. ba Paulo baje basapula Ba Paulo walikuwa ba wanahubiri. Petro baje Ba basapula Petro walikuwa baje wanahubiri. bakaisha kufuboso basapula Wale walikatisha usiku mzima wako na ina ubiri. baje baje ne chupa wa mema Hawakuwa na mai pa meza. bako abo kabakela munka mema Wengine beke tena mai. keba changa ne mema ne vemonka Wanaanza kuchanga na mai na vema mule mai. mwana basaula ne bukono Wako na ubiri na nguvu. ulangamba inema Wazia sema ni mai. na jive jimonka mwine Kumbe ni mvinyo iko mule ndani. bantu baleza Batu ba Mungu. tubatu ejabisela mu mingilo ya leza Tunaingisha matabia mkazi ya Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tulekei kuonesha kipwilo kya leza Tuache kuangusha kanisa ya Mungu. teno njinanji iderayema de l'église Temi niko nayo ni kanisa ya Mungu kuanguka. abaponesha bipwilo bya leza ibani Wale wanangusha kanisa ya Mungu ni banani? kujima grupe abaponesha bipwilo bya leza Huko mankunji ile nangusha makanisa ya Mungu. bana bakashimu bipwilo bavule Banamuke ba mingi ndani ya makanisa. bakimbanka kulala ne bapaster Beko napenda pa kusharatika na bapasteur. banwe balolo batuena mu bipwilo Mweye ba mama mku naingia makanisa. kyokutuelela mu bipwilo Kile mku naingilia makanisa ikwite bisha Yesu ni kumwamini Yesu mwana wa Mungu. mukatambule bumi bwanyekele Mukapate uzima wa milele na milele. bana bakashi Lakini leo banamuke batuena mu bipwilo beko naingia makanisa. bavize Beko nachunguza. balale ne pasteur Beko napenda balale na pasteur. oneshe pasteur Bamwangushe pasteur. mwifona bashimwa na mukasharale ne pasteur mukipwilo bamone ntumbo Kwa sema kama mwanamke anatembea ushariti na pasteur anakuwa na utukufu. bana bakashibanja baferetera yebipwilo bya Banamuke ba mingi wanangusha makanisa ya Mungu. abadera yene ba pasteur Banangusha wa pasteur benyewe. mwanda sharale ne pasteur anukajine kavumu munda mwa kibunji Kwa sababu kama analala na pasteur anakuwa na utukufu ndani ya mji. grupe ya busayabu bi ilondako Kunji ile nafuatia. balongesha derayema mu bipwilo Bale banafanyisha dela imam kanisa. bakunupa bakipuro ne badiakre ne badiakonesi Bazee ba kanisa ba shemasi na ba mama shemasi. makoja la balala ne bakoriste munda mwa bipwilo Usharati bunebengia beko na sharatika na bakoriste ndani ya makanisa. ne butomi bwa malu wa munda mwa bipwilo Na bulevi bwa mpombe ndani ya makanisa. ne buhakibu wa manga munda mwa kipwilo Na kupaka madawa ndani ya makanisa. ne kuikimbena mapwazo munda mwa bipwilo Na kutafutiana masumu ndani ya makanisa. byabyo byonse bibafere deraye bipwilo bya leo Vile vyote vinangusha makanisa ya Mungu. uchikutana kipwilo kimene Utakuta kanisa yenye kushimama ikungi tunekumesa wiki mwenemba kimene ni kumwili tu na bencho na ngarasi maisha ushimama inoko kanisa. spirituele bakumushipindi kikiwe kufunumuka Lakini mkiroho Roho Mtakatifu kanisa isha kupinduka inanguka. kukimba luheto lwa bumvu Utafuta franga ya haya kubakonesha bipwilo bya leo inangusha makanisa ya Mungu. kudepanse luheto Kutosha franga kuhabahabala kupatia babala byabyo bijenga mukukata mwa bipwilo bile biko paka ndani ya makanisa. grupe mikuwabo Kunji ingine ibatuimba ni baimbaji. batuimba baja lelo Baimbaji ba leo abo bene betelamba ba musicien chrétien bo benye walita sema baimbaji ba Kristo. yo Oh, iba musicien ba satani ni baimbaji ba shetani. jalelo keo kichimonka ba musicien ba leza Leo hakuna tena baimbaji ba keo Mungu. kichimonka ba musicien bene kijishitu Hakuna tena baimbaji ba Kristo. mwanda kebe mbane bizwane bimangamanga Kwa sababu anaanza kuimba na mapepo na madawa kwa kusaka atambisha album pa kutosha kanda yake kuswenda kala lene mpeta omwa mupelupeta pakenda kasharatike na mtajiri mwa mpatie franga. byabyo byose byononga ne byoyimba kedi kichimonka mukiswa muchima kyale Vile vyote kunafanya na vile kunaimba vina mapenzi ya Mungu. na kuisashira muntu wa leza Ninakusii mtu wa Mungu. polo ulembela bene ngalatea Paulo anaandikia Bagalatia. ambe yani bebuloa Asema naye na miloga. milango ya polo
Paulo wajiku badombola majokai. Mawazo ya Paulo ilikuwa sema barudie. Jokai. Rudieni. Banu ebenenga na te jokai. Nini wa Galatia rudieni. Na mine muisashila. Na mine misi. Muno mu 2020. Umu mu 2020. Le muisashila jokai. Na misi murudie. Tuimike ili puilo bialezi. Tushimamisheni makanisa ya Mungu. Bubi buba hukutuela. Zambi isha kuingia. Bubi buba tuela ne mubipuilo. Zambi inaingia paka na makanisa. Kutomi kwa maana kene mundamu wa bipuilo. Ulevi wa mpombe paka na ndani ya makanisa. Poison kene mundamu wa bipuilo. Sumu paka na ndani ya makanisa. Nako jeme na bashikata mubalechi balele bipuilo. Busharati njobu wenyewe bunekala mubachungaji wale wanachunga makanisa. Balechi balele bipuilo. Bachungaji wale wanachunga makanisa. Balechi banwe balbato balechi balele bipuilo. Shie bachungaji wa pasteri wachunga makanisa. Tuleke kulala makojine bana ba bipuilo. Tuache kufanya busharati na watoto ya kanisa. Tanga mkulupe Paulo. Nasoma mtume Paulo. Mujibu kuja michakiliba munenamba. Biblia mwa Kilube nasema hivi. Ke munenanga china ibubi a. Sema ongopeni zambi ya busharati hapana zambi. Hapana. Jibu kuja michakiliba kechi nenanga china ibubi. Aiseme Biblia mwa Kilube sema muongopeni zambi hapana. Jibu kuja michakiliba chine namba. Biblia mwa Kilube nasema hivi. Nyebai. Kimbieni. Kujikuchina ne kunyema. Huko ngopa na kukimbia. Kumane mulendu wa jibu kuja Kiluba. Lakini mwandishi wa Biblia Kiluba namba nyebai. Anasema kimbieni. Nyebai. Kimbieni. Mwenda kuchina. Kwa sababu kongopa. Wakaja uchina. Ukezi unaongopa. Kokushika ite hama uchina ujinemo. Wewe mpaka pale ushekala meo kuna boka. Kibi kibakutana. Kibai kitakubamba pale. Mulendu wa jibu kuja Kiluba. Lakini mwandishi wa Kiluba namba nyebai. Anasema kimbieni. Nyebai. Kimbieni. Tunyeme ibubi kwa makoshi. Kimbie zambi ya busharati. Tunyeme ibubi kwa kusanswa nupendo batu eba pasteur. Zambi ya kupenda franga shiba pasteur. Kipuilo ke business. Kanisa hana biashara. Kipuilo ke masomo. Kanisa haina masomo. Kipuilo ke complexe scolaire. Kanisa hana nyumba ya kujifunzia mo. Kipuilo ke batima ya commerce. Kanisa hana chumba ya kufanya biashara. Kipuilo ke soko. Kanisa haina soko. Kipuilo ke halie ya business. Kanisa hana fazi ya kukutana kufanya biashara pana. Kipuilo ishibo ya leza. Kanisa ni nyumba ya Mungu. Na mshipitu waleza wikele monka. Na Roho Mtakatifu wa Mungu anaikala pale. Na mshipitu waleza uendesha kipuilo. Na Roho Mtakatifu wa Mungu anaongoza kanisa. Yesu mwana leza batana bachi balonga kafuta kanya munjibo ya. Yesu mwana wa Mungu anakuta wale walikuwa wanafamu vuruko ndani ya nyumba yake. Wajika balekele. Ashikubache. Wajiba yata lufimbo kawiba kuse. Aliwa fimbo anaanza kubapika. Amina mijana no jino. Na mi leo hii. Na kuse bubi bonso bujibo bipuilo. Napika bubaya bote buku ndani ya kanisa. Tuleke kulonga bubi munda wa. Tuache kufanya zambi ndani ya kanisa. Tuleke kipuilo kaneze kitoka. Tuache kanisa ya Mungu iwe safi. Tuingijile ileze bububi nebi. Tutumikie Mungu katika kweli. Tuingijile ileze bubuhandulwe. Tutumikie Mungu katika utakaso. Leze wajibe tulama mu miaka yonso kututojane muno mu 2020. Mungu alituchunga katika miaka yote kutuingiza nao mu 2020. Twatike tuyukila matutoela mu 2020. Hatukujua sasa tutaingia mu 2020. Inoko twaji tulonga bintu bya kubula kusanga shane. Lakini tulifanya vitu vya kupendeza Mungu. Tuingila ne mami shwari tuonesha bantu mbipu. Tunatumika na mishwari tunanguza watu. Tulonga bintu bimo bya umfu katufanilwe kuingizira mu kipwi. Tunafanya vitu bya haya bila bistahili kutumikisha ndani ya kanisa. Bintu byo tumonanga ibintu bya umfu. Bila vitu bifanilwe tubatu ebaleji kuidilonga munda mwa bipwi. Bila vitu kunaona ni vitu bya haya abistahili shi bachungaji kubitumikisha mu kanisa. Jaba kimo hononga nemi muna ku television miholoke isweka mumeso. Wakati mwana unafanyaka na biona ku television machozi inaanza kunivuya mu mecho. Bana baleza. Batoto ya Mungu. Tushokeshe bana baleza kukinenu akialeza. Turudishe watoto ya Mungu kuneno ya Mungu. Tushokeshe bana baleza kumwanda waleza. Turudishe watoto ya Mungu kuneno ya Mungu. Bio tulonga. Bile tukunafanya. Bingelengele. Mamiujiza. Kabe chukukeba yani kabula kwa watata leza. Abita bengiza mu ufalme wa Mungu. Bingelengele. Miujiza. Bia bundu bia mushipidi. Mazawadi ya Roho Mtakatifu. Saka kulombela kabe jipo tunebuleme kutabuka. Napenda kwa mesi mabina tuna valer zaidi. Kabe jipo tunebuleme kutabuka. Abina tuna valer sana. Bia bundu bia mushipidi. Mazawadi ya Roho Mtakatifu. Kabe jipo tunebuleme kumwine kijishi tu. Aina tuna valer sana kumukristo. Kichine buleme mpata. Kile kiku na bei sana. Kumwine kijishi tu. Kumukristo. Ibiha bia mushipidi tu. Ni matunda ya Roho Mtakatifu. Mwanda biha bia mushipidi tu. Kwa sababu mafrui ya Saint Esprit. Ono pasteur. Jo inaonesha ya kwamba utotaleza mbobine bi. Eko naabudu huyu Mungu katika kweli. Ono pasteur. Huyu pasteur waka minweleza. Anamuogopa Mungu. Satana
shetani wikala ukopie bya muntu bya mushipidi anekalake kona iga bya zawadi ya Roho Mtakatifu wikala ulonga fotokopi wapi bya mushipidi wapi ya muntu bya mushipidi anakuwa anafanya fotokopi kwa ile matunda ya Roho Mtakatifu umone biha bya mushipidi lakini kwa matunda ya Roho Mtakatifu Satana kaji kufotokopie kia cha mushipidi tunashaki asiwezi kufotokopie tunda tamu ya Roho Mtakatifu mwanda muji Satana ke muji kia na shaki mo kia mushipidi kwa sababu ndani ya shetani hamuna tunda tamu ya Roho Mtakatifu bya muntu bya mushipidi Satana nanju kwa kuikala nabyo mazawadi ya Roho Mtakatifu shetani anaweza kuwa nayo ulonga bingelengele Satana nanju ibilo kama unafanya miracle shetani atafanya naye miracle vuruka Moses kumbuke Moise abafika kujifela Moise anafika mbele ya Farao asumbula mukombo anatupa bakora mukombo wa Moses bana mwakeli bakora na geuke na kwa nyoka bamashende nabo bachawi nabo basumbula yabo mikombo wanatupa mabakora yabo bana mukakeba nayo na geuke na kwa banyoka yabyo bile kebi akubushinya luita bishopu bishiteshe imani yako mu 2020 shiwatambile mukipuilo kama ulitoka mukanisa wanda wakulonga bingelenge wakulonda bingelenge njoo ya kufuata miujiza shoka kukipuilo kwa watambi rudia kanisa kule ulitoka shoka kukipuilo kwa watambi rudia kanisa kule ulitoka shikata muluita bishopu ikala muimani shikata muluita bishopu ikala muimani ino 2020 hii 2020 hii 2000 ya kushikata muluita bishopu hii ni mwaka kuikala muimani hii mwaka waleza kulondolola muntu ne muntu ya waju shikete muluita bishopu ni mwaka ya Mungu kujibu kila mtu ule mwenye kuikala ndani ya imani na kulombola bobine bini nakwambia kweli ino 2020 hii 2020 hii 2020 ya muntu yese waju muluita bishopu ya waji pose yezi za mushipito wa mulondolole ni 2020 ya mtu alikuwa mwenye kuikala imara ndani ya imani Mungu amujibie kesa ke kufuru mimi napenda kumalizia kesa ke kufuru mimi nakuwa karibu mwisho kiosa kako kulombo kile napenda kuonesha kiosa katu kulombo kile napenda kuonesha kipuilo hano ikihona kanisa hapa ni yenye kuanguka nabe mwini wimushenda na wewe mwenyewe ushakupengama nabe mwini wimuhone na wewe mwenyewe ushakuanguka batu baleje tuibahona na shiba chungaji tuko benye kuanguka abahonesha ibani bale banangusha ni banani baba jinji batu baleje ba kwanza ni shiba chungaji abahonesha ndio banangusha ba autorite bene na benye madaraka kiba kitumone monka ne bule abetori tena na bei mwanda wa muswelo wetu batu baleje ndio ya tabia ya shiba pasteur bilongo byo tulonga ma tabia tukunafanya matendo tulala makoshi tukunafanya busharati betu kwata betu kuta kuna tumamba na tufunga bileta muumfu niko leta haya tuingijirane mami shwa tunatumikiana mamushwa mwana yetu nduku jifu jo kama na twali mkumkubani shikutaniona mimi pasteur kiaingila ne mushwari mkiwe mimi natumika na mushwari mkanisa kulomba na majajifu tamba mkiwe na kwambia sile shikutoka mkanisa tamba mkiwe toka mu mkanisa tamba mkiwe toka mu tamba toka kichi kuingila ne mushwari tutatumika na mushwari kichine kine ni kuna neno ya Mungu kichine kine ni kuna neno ya Mungu Yesu watumine bana babwa Yesu salituma wa mitume wajike bahele mushwari ashikapache mushwari wajike bahele bitu biko bhala ashikapache vitu vingine mbalimbali byo kisokutela byo vile jipende kutaona bijua abe mwini ubiyuke wewe unabijua mwenyewe wajike bahele bya ashikapache vile we bahele kine aliwapatia neno ama komuenda sema kule mutenda komuenda kule mkunenda ijiwi ni sauti kizwa tamba pepo toka kizwa kibatamba pepo inatoka mujishina cha Yesu mchina la Yesu Yesu mwi na Yesu mwenyewe bata na mukutwene bibana anakuta mwenye kufungwa na mapepo amufuka mumwe anamshota kilojo nechonka jiwi na sauti tu biswa bibata mapepo inatoka muntu walezi mtumishi wa Mungu ne muisashi mimi na misi tushikate mulwita tuikaleni muimani batwe ba pasteur shiba pasteur tujia la base tuko benye bananzishwa ile ya kuhonesha bipilo kuangusha makanisa mwanda wa msolo we juu ya tabia yetu tubahonesha bipilo bya leza tunaangusha makanisa ya mwanda wa Mungu kusanswa lupe juu ya kupenda free tubahonesha bipilo bya leza tunaangusha makanisa ya Mungu kusanswa nto juu ya kupenda utukufu mwanda nami bahamone juu na mimi banione na mintumbe na mimi nikuwe na utukufu na mintumbe na mimi nitawale mfana kitu kimo sio kitu kimoja kyo nikalani mfana bulani kile nashikiaka huzuni shi muntu balombelela Mungu kama mtu anaombea mtu leza bamunda Mungu anamponya hano bamuhe mikro anampatia kibuyu ata beba temwanye sema shuhudia nena wewe shuhudia tuseme nena shuhudia bashikie bantu baleza tumishi ba ibikabya bebyo tulongo ni bitu kani tunafanya ibikabyo tulongo bile ni bitu kani imateatre bile ni mateatre na shabi ali organize wala mujibitengeneza kupembeni ya mwekamba bintu bilongo inaonekesha sasa ni vitu mlitengeneza lombola muntu mbafuisha kwambia Mungu sasa uende utemwanye kufuisha kwa force muntu mbafuisha unaanza kumsukuma mtu atemwanye yewe waendele kuji Yesu wa makoro ule alienda kwa Yesu alikuwa na bukoma wa mtu mile kubapitisha alimutuma kwa kuhani yeye muine ni yeye yewe mwenyewe ulongelu wakintu ule watamtendea yeye kitu wakufuisha njoo wakushukuru kwa buwimfuana utasikia bengine babloke ne bantu abihuyi beko nachunga na watu pa kanisa hosonka ufuisha ne kintu paka tu kuwe na kitu fulani ushukuru nacho hapa babwe bwivi ile ni bwivi ikwibira bantu ni kuibia batu ikwibira bantu ni kuibia batu hamwanda njo kwa maana Paul
Paulo ulombola bene Galatia anaambia wa Galatia, yani be muloa nani anemiloga jalelo naye leo nayo mshipiti wa tata les Roho Mtakatifu wa Mungu ulombola bihulo bikele kukipushi anaambia makanisa ukipushi bino bihulo bikele kukipushi mwe makanisa ukipushi yani be muloa nani anemiloka banwe baleji baje kukipushi mwe bachungaji wa ukipushi yani be muloa nani anemiloka bino bihulo bikele mukasumbalesa mwe makanisa ukasumbalesa ne musodimiko na kusodimiko yani be muloa nani anemiloka banwe baleji bekele munu bato bekele munu mulubumbashi mwe bachungaji mko mulubumbashi Bato we baleji. shiye bachungaji bekele munu mulubumbashi tuko mu mulubumbashi nami wa muyu nami mwenyewe ne banwe be na mwe benyewe yani betuloa nani anituloka yani betuloa nani anituloka yani betuloa nani anituloka tuingishileleza tutumikie Mungu mubine bine mkweli mjoja jifuko mwile siku tukavuikwe kilukua tukavikwe taji si unu muswelo tuingine kama kuina katuchuka mwenamo kanto na shaka tutapata faida hata moja. haleluya Amen. nafujila hana Minamalizia hapa ebi ajibi longo loeleza mushipetu jale jo vile Mungu Roho Mtakatifu atengeneza leo muchayenga dimanche jino jayenga jino hii dimanche ho witu imvwana lelo jayenga pale unatushikia leo dimanche lelo ijayenga jino hoto sapo leo ni dimanche tukunahubiri usauke tulonda monka utatufuata tena rediffusion ikekala mu vendredi rediffusion itakuwa vendredi ikekala mu vendredi itakuwa vendredi lelo jayenga leo dimanche ya 18h hano ni 18h hii 18h30 tubashirwa emission 18h30 tunaanza emission yetu ene ha mu vendredi sasa vendredi ikalanga ha 20h30 itakuwa ni 20h30 hano tuba kujoke ja mu milango hapa tunakurudisha mawazo kila chifu kujonso jayenga kila siku ya dimanche mchifu kujabu tano na siku ya vendredi shika ta television ikala ku television ulonde uivwane kinenwa kyale ushikie neno ya Mungu uivwane kinenwa kyale ushikie neno ya Mungu leka tubafujira hano ndiyo tunamalizia hapa eyo ndiyo yeza mushipritu Mungu Roho Mtakatifu akwendeje akuongoze akulami akuchunge tata lezi Baba Mungu leza unyingiji Mungu ninayetumikia leza shanja mfumo Mungu Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo witufuile lusa utusamee ne kuitulekela na mama kutuachia dhambi tubaho ni shaki hulokyo tunangusha kanisa mwanda yako kusanswa njoo lupeto kupenda mwanda fedha kusanswa bubi njoo kupenda mwanda dhambi kusanswa makoji njoo kupenda mwanda busharati kusanswa kutoma njoo kupenda mwanda ulevi kusanswa mitatu njoo kupenda tubaho ni majivuno shaki tulokyo tunangusha kanisa yako mu Mungu 2020 mu 2020 witufuile lusa uturumie tuingijile mbubi ne tutumikie katika kweli tukafikishe bo bebana tukafikisha watoto yako mujoja jifu mwile siku muntumbo yabeleza utukufu ya Mungu nemwesela mina mibariki bane bose abayivwa wewe wote mlisikia nekukwatija uno mwana na kutimiza ile neno yofoleshe kushika mwesele Bwana Mungu ambariki mjijina cha Yesu mjina la Yesu amen amen. Ndiyo tunafika mwisho ya emission yetu. Utajiuliza sema pastor anikalaka wapi, kanisa yake ni wapi, adresi ni wapi? Adresi iko Mwaveni Pongo, maana yake kama unaenda na avenue du 30 juin, reference ni Stade Lupopo na Ipel pale pakachikachi peko avenue mwa kidogo inaingia, utakuta na pancarte ya kanisa pale wanaandika retour à la parole de Dieu. Ni unaingia mule, njoo mule mku kanisa ni avenue Pongo numero 55, ni pale peko kanisa. Numero iko pa kumpembeni ya ekran kule, isha kuandikiwa. Utabeba pale, unaita kama kulazima na pastor mtumishi wa Mungu, unamuita. Mungu amibariki.